Da, pa prije svega želim da pohvalim momke i da im čestitam na još jednoj pobjedi. Znali smo ovdje da ćemo imati jako tešku utakmicu i to se i danas ispostavilo. Mislim da smo u prvom poluvremenu odigrali jako dobru utakmicu. Znači imali smo komplet prvo poluvreme pod kontrolom, imali smo jedno, ako se ne varam, sigurno 3-4 jako dobre šanse gdje nešto nismo iskoristili u stvari i golman je jako dobro branio. Tako da na poluvreme je otišlo sa tim neriješenim rezultatom i naravno i u drugom poluvremenu htjeli smo da nastavimo sa tom igrom. Imali smo odmah u samom početku jednu dobru priliku koju nismo iskoristili i onda smo polako izgubili igru, pošli smo malo više igrati tim dugim loptama, malo smo preskakali igru i malo pomalo Željo nam je stvarao probleme, pogotovo tu iz prekida gdje su bili jako dobri, ali uspjeli smo tu da se odbranimo i na kraju, evo, kad pogledamo, dobili smo opet crveni karton, ostali s igračem manje, ali još jednom kažem, momci su pokazali još jednom karakter i uspjeli smo doći do jako bitne pobjede koja nas naravno drži i dalje što se tiče bodovne prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinski. Da li imate pitanja za Žarka? Gospodine Marinoviću, rijetki su stadioni gostujući na kojim vi gubite bodove, ovo je jedan od tih. Danas niste izgubili bodove. Da li vas to barem za 30% u odnosu na sad više približava tituli nego što je stanje tako kako jeste? Hvala. Gledajte, mi smo i iskreno i prošlu utakmicu smo faktički imali gdje smo trebali dobiti, nismo je dobili kada smo igrali prošli put sa Željezničarom. Evo, možda nam se sad vratilo u ovoj zadnjoj minuti, ali gledajte, ja uvijek pričam i govorim igračima da je svaka utakmica jako teška, jako zahtjevna, dakle u svaku utakmicu morate ući maksimalno i sigurno da je svaka pobjeda uvijek nas približava korak bliže cilju koji imamo. Tako da jednostavno ulazimo utakmicu po utakmicu i naravno želimo da svaku utakmicu riješimo u svoju korist. Naravno ima još dosta dugo do kraja prvenstva, ima još dosta teških utakmica pred nama, ali opet najbitnije je da se, kažem opet, mogu reći da se nalazimo u dobroj formi. Evo nam je već 5. pobjeda za redom, faktički dobili smo samo 1 gol u ovih 5 utakmica, što nam sigurno daje jako dobru i garanciju i perspektivu za nastavak prvenstva. Da li imamo još pitanja? Može prvo pitanje za Grahovca, kakva je situacija? Vidjeli smo da odmah morao izaći u 3. minuti. Da, pa evo, i to su nam bili još, da kažemo, još dodatni problemi gdje smo imali i povrijeđenih igrača. Evo, kao što ste i sami pitali, Grahovac je u 3. minuti morao da izađe iz povrede. Također i Luka Juričić je dobio jednu povredu, tako da su nešto bili prisiljeni da pravimo izmjene. Grahovac ima iskočilo rame, ajde sad ne znam kako se kaže stručno to, ali uglavnom to je iskočilo i jednostavno nije mogao da nastavi. Mogu li ja još jedno samo pitanje? Evo, gospodine Marinoviću, vjerojatno ste bili, lijepo je bilo vidjeti navijače Borca koji su do 90. minuti do kraja utakmice posmatrali. Međutim, već odavno Željezničar nema podršku u Banja Luci, neko 4-5 godina već nema, a pogotovo do 90. minute. Pa možete s tog mjesta možda poslati da tako bude jedna sportska atmosfera i u Banja Luci? Gledajte, mene uvijek novinari pitaju oko toga, ali vi vrlo dobro znate da mi apsolutno ne odlučujemo o tome. Mi koji radimo i koji vodimo o tome, mi nismo ti koji odlučujemo o gostujućim navijačima. Ono što želim reći da je naravno uvijek je dobra atmosfera i uvijek i treba da bude svima cilj da budu i gostujući navijači, jer samim tim je i atmosfera i mnogo bolja i kvalitetnija i da svima omogućimo da gledaju i da navijaju za svoju ekipu. Ukoliko više nemate pitanja, konferencija je završena. Hvala vam. Hvala.